Okay, what's up mga idol? So karon magsugod atong Bagani Adventure Rally mga idol no. So tuwi bitawan na po ang ating Bagani Adventure Rally. Start your engine riders. Tuwi mga idol. Bagani Adventure Rally. Yan. Bitawan na mga idol. SMB Motovlog mga idol. Yan. Kita natin yan si SMB Motovlog. Yan, SMB Motovlog mga idol. Yan, lumabas na. With the team mga idol. Let's go rider. Good. Good luck. Good. Okay, tingnan nyo, Digo Seniors. Ayan o, binintawan na. No. So ride safe tayo mga idol. Okay. Camping. Senior to senior. And good luck riders. Lady rider. Okay mga idol. Yan, good luck. Good luck guys. Good. Wow. Good. Wow. Ayan po yung starting line natin mga idol. Good luck. Yan na po ating mga contender for Bagani riders. Yan, nagsisimula yan dito sa Digo Smart mga idol. Oh, yun, good luck. Wow. Good. Hoy. Wala. So, di andar. Yun. Next. Bagani. Galing mga idol no. So ang dami talaga. So 1-2 kilometers na tatakbuhin po nila mga idol no. Simula ngayon November 15. Ayan 2025 dito lang yan sa Digo Smart mga idol nagsisimula at saka dito sila babalik. Yan, so good luck rider. Good luck everyone. See you in finish line. See you guys in finish line. Good luck. So ayan guys, abang-abang for the next video sa atong update. Please follow our page mga idol para ma-update kayo sa ating Bagani Adventure Rally na nagsisimula dito sa Digo City.